675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই, সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। खुलुमखा हास्तिने जत लोकलक न राधाकृष्ण জুয়েলারি নিব খাকতে যত না হামজাকমা তেচি বাইয়া ফারো অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যতরি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমই তরি না আইথ যত না তন্থ গরিয়াতে। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Post-poll tension have hit a boiling point in the Khawai subdivision. While the police claim to be cracking down on violence, the promoter leaders have taken to the highways alleging unethical arrest of their workers. Thousands of commuters remain stranded as the administrative deadlock continues. High-profile blockades at Galfang and Behalabari. A sense of shock and mystery has gripped the Nanditila area of Kemper Bajar following the recovery of the body of an 80-year-old woman from her residence.
The deceased has been identified as Lakshmi Karmakar. Following reports of sporadic post-poll violence across various parts of the state after the recent vote counting, the Tripura police have successfully brought the situation under control. State Director General of Police Anurag Dhankar confirmed on Sunday that several individuals involved in violence and unrest have been arrested and are facing legal action. The post-election atmosphere in Telemura has taken a volatile turn following a series of targeted attacks allegedly carried out by unknown miscreants. The violence has left a trail of destruction, forcing several ruling party workers to flee their homes and seek refuge in a government guest house. Supporters and workers of the 16 Mandai Pulinpur constituency have come forward to vehemently deny allegation of violence made by BJP's Jirania candidate Abhijit Debarma. In a press conference held on Sunday, the promoter activists presented a counter-narrative accusing the BJP candidate of orchestrating a targeted attack on their supporters rather than being a victim of one. Following the recent TTADC election and the subsequent reports of post-poll unrest, the Tripura Pradesh BJP held a high-level press conference on Sunday to address the state's current political climate and the party's future course of action. Life in the Khowai subdivision was thrown into complete disarray on Sunday as locals staked a massive road blockade for over 8 hours. The protest sparked by police detention following the TTADC election turned the area into a virtual battlefield before finally being lifted at 6 p.m. Bringing to you the news of the day. Post-poll tension have hit a boiling point in the Khowai subdivision. While the police claim to be cracking down on violence, the promoter leaders have taken to the highways alleging unethical arrest of their workers. Thousands of commuters remain stranded as the administrative deadlock continues. High-profile blockades at Galfang and Behlavari, Khowai. At Belfang, a major sit-in protest was staged on the national highway, led by MDC James Debarma and former executive member Suhail Debarma. Hundreds of local residents joined the blockade, demanding the immediate and unconditional release of the promoter workers currently in police custody. Our workers were taken into custody without any valid reason or evidence of involvement in violence. These are false accusations manufactured by the BJP to harass our supporters, claimed MDC James Debarma. आज हम लोग यहाँ पर एक पीसफुल रोड ब्लॉकेट कर रहा है. The reason that we are organizing a peaceful road blockade is because yesterday night, without any reason, the BJP party, along with the influences of police team, they came and took our one of the most active party workers, Sri Khaniranjan Debarma, has been taken to the custody, and उसी के वजह से आज हम लोग यहाँ पर आके एक रोड ब्लॉकेट कर रहे हैं. देखिए, हम सब चाहते हैं पीसफुल तरीके से यहाँ पर हम लोग का जितना भी काम है वो चलाएं, लेकिन पोस्ट इलेक्शन के बाद बीजेपी पार्टी का जो कार्यकर्ता लोग हम लोगों को बिना रीजन पकड़ के कस्टडी पे लेकर जा रहा है, किसी को एफआईआर दर्ज कर रहा है. तो इसी कारण हम लोग यहाँ पर आज रोड ब्लॉकेट कर रहे हैं. तो हम लोग ये जो लॉ एंड ऑर्डर्स थे, कंसर्न अथॉरिटीज है, उनको भी एक मैसेज देना चाहते हैं
कि आप लोग ये सब छोड़ के पीसफुल करके हम सब पब्लिक को आपको न्याय देना चाहिए, ताकि आप लोग पब्लिक का विरोध जाके ऐसा बिना कारण बिना रीजन ऐसा पकड़ के लेकर जाएगा तो लोग ऐसा ही आएंगे। और आज तो सिर्फ हम लोग रोड ब्लॉकेट कर रहा है, आने वाले दिन पे अगर रिलीज नहीं किया जाता है तो इससे भी ज्यादा बड़ा मूवमेंट पे हम लोग उतर के हम लोग आंदोलन करेंगे। With SP, I spoke with additional SP. Also, I spoke to SDPO and of course with UC. But so far, we did not get any positive response, and we are waiting that the concerned authority should take seriously to this matter. Otherwise, today we have just organized a peaceful road blockade. Tomorrow, by today, if our party members, Sri Khaniranjan Debarma, is not been released, then we are going to take a very intensified movement, and this road blockade will get more intensified. Then the responsibility will be to the police authorities only and the government. They should be answerable for this. Simultaneously at Behalabari, protesters blocked the road by burning tires, creating a total standstill on the Khowai Kamalpur road. This demonstration saw the prominent presence of MLA Ranjit Debarma and MDC Prasmit Debarma, further intensifying the political standoff. The promoter leadership has hit out at the police administration, accusing them of acting under political pressure. MLA Ranjit Debarma termed the police crackdown unethical, asserting that innocent individuals are being targeted while the actual perpetrators of violence remain free. Chini je case dimane chini boram gana candidate Prasmit Debarma ni noga sakang kokjaka shirabe kokjaka mung ri ya ko case khalaika otho police guli ko khongo mangka otho police abuna khai romja kintu boram ni bekai kono sunnirdishto kono case sikre o sondeho mulok bhabe boram ni romjaka miya oro mantri phaika MLA phaika BJP ni neta rok phaika jokhon guri man pore khana boram ni arrest khlaijaka Eres kalajaka, ego omoto solimaya, ego proseso niropekha nango. Pokopati tangui samung tangmani bagana tineo jingjal tabungo, or tabu soto gari kasajak, lukoro kasajak, singu dukho nango. Kintu proseso to omo unna nikokya, jingnayo proseso পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষ কন্ট্রোল এবং এলাকানি কংকসাং হালক ন কসাং কসাং টনন বাগে বড় ইয়াত্রী মারম নাই जों नायो যে প্রশাসন অর নিরপেক্ষ ভাবে সময় The leadership issued a stern 24-hour ultimatum to the police administration, warning that if the arrested workers are not released within this time frame, they will launch a significantly larger movement. They further stated that the police administration would be held solely responsible for any consequences arising from such an escalation. Reporter Vipula from Khowai Chinikhorang. A sense of shock and mystery has gripped the Nanditila area of Kempar Bajar following the recovery of the body of an 80-year-old woman from her residence. The deceased has been identified as Lakshmi Karmakar. Lakshmi Karmakar, an octogenarian, lived alone in her house at Nanditila. Although she was the mother of 6 children, 3 sons and 3 daughters, all of them reside separately in different locations. The discovery of her body inside her home has raised serious questions regarding the circumstances of her demise. আমার লগে কালকে কথা কইছে এতটুকু কই বলে বোন কিটা করো আমি কইছি দিদা তুমি কিটা করো কইছে দেখো আমি তো আইসি ওখানে আইয়াতিকা তুই কই আমি ওখানে যামু আমার বাচ্চারা আনতা মাস্টার বাড়িতে কত হলে তুই যা ঘরে কথা কইলে কমু না তুই মাস্টার বাড়িতে লইয়া তে আমরা গেলি আমি বুড়া মানুষ দেখে বয়স্ক মানুষ এলাকা একলা বাইর থাকে আমি কাছে একটু ফোনে ডেলি কথাই কই এলাকা ডেলি ফোন করি আমি কাছে সন্ধ্যার সময় কোন সময় কথা কইছে এই তো 7:30-8টার দিকে এমন টাইমে কথা কইছে
কথা কই আসে যায়। এরপরে আমি ফোন রেখে আমি গেছি আমার বাচ্চার আনতাম। এরপরে মনে হচ্ছে আর পরে করুম, এরপর আর করছি না, আমারও শরীর ভালো না, আমি আর করছি না ফোন। এর ভিতরে বেরিয়ে মনে অবস্থা হয়ে যাবো। আজকে কুসুম শুনছেন আপনি? আমি তো এই তো 10টা 11টা আমার ভাইয়ের ফোন করে 10টা 11টা হইতো না, ওই তো 10টা বাজে 10-20 মিনিট আগে হইব দাদা ফোন করছে। আমি ছেলে রেডি আমার শরীর যাবো আর এমনি কারোর প্রতি কোনো সন্দেহ কি? আমার তো ভাই আমি কারো কথা আমরা তো এইখানে থাকি না, আমরা বাড়ির লোক কথা কর বসাক করা দিদা আমরা বাড়িতেই যায়। কিছুদিন আগে আমার বাড়িতে বেড়াটারে সুন্দর আইছে, ওই তো আমার মা আমার বাপের বাড়িতে বেড়াই আইছে, তো আইছে কইছে জায়গা জি অনফাইল পয়লা বৈশাখের ভিতরে বাইর থাকবো, তোর বাইর থাকতে ভালো লাগে না। আমি দিল্লি মানে ডাক্তার প্রসাদ দিয়েছি। আচ্ছা, আজকা পূজা মানে সকালে ফুল তুলে আমরা দুজনে ফুল তুলি, আজকা দিদি ফুল তুলছে না, গেটটা খোলা, সবসময় গেট লাগানো হয়। আমি তো পূজার যদি 10টা বেজে এসে আমি গাইতে পারি, মানে বুড়া মানুষ তো অসুস্থ হইতে পারে, তাড়াতাড়ি আমি হাতটা লয়ে গেছি, গিয়ে ডাক্তার গেটটা তো খোলা, মামি উঠছেন না শুনো কইয়া দরজা মানে ডাক্তার দিয়ে দরজা খুলে। এরপরে যদি ফ্যান চলতেছে খানের উপরে মোবাইলটা, তুমি খালি করো, ফ্যান চলতেছে খালি করো মোবাইলটা। আমি আবার বড় পনেরো খালি গেল ইয়া আমার বউ মানে কই গেল, বউ কইতেছে মনে করি কোনো গেছে, আমি কিনা ফ্যান চলে গেছে আবার গেছি গিয়া। এরপরে দরজাটা বালা করে খুলে পড়তে অন্ধকার তো করতে, এরপরে দিয়ে দেন আমি কোনো মনস্থ করছি, দৌড়াই দেন মায়ের ফোন করছি। এরপরে দাদা নিয়ে আইছে, কালকে দিয়ে কেমন আছিল? ভালো, কালকে বেড়াই নাই, 7টার সময় তো বেড়াই আইছে, ঘুরে আইছে রাত্রে। আচ্ছা, লাস্ট কুসুম আপনার লোক কথা হয়েছে? আমার লোক কালকে আমার ছেলে তোরা যেটা আমি গাইছে ঢুকতেছে, বুঝিয়ে কোন সময় কথা কইছে, কই গেছলা গেছে আমরা কেন বুঝতাম। এমনি কি করে? কিছু করে না, বাড়িতে থাকে। এমনি কোন সমস্যা আসলো কি? না, কোনো ব্যাপার না, ছেলের রায় গেছে, মেয়ের রায় দেখশন করে, আবার ভূত কোজা মেয়েরা বাইতে হয়, ছেলেরা বাইতে বাড়ি তো নিজের মনে করে ভাই গদিনে থাকে। আপনার কি মনে হয়? কিছু না, পাড়া প্রতিবেশী। না না, এমনি দেখে কি তেমন হয়েছে? ঠিক আছে, বুঝতেছি না বাবা, আমি তো বলছি প্রথম তো বলছি মনে স্ট্রোক টুক করছে। এরপরে কি অন্য কিছু জিনিস দেখছেন না? না, কিছু দেখছি না, আমি মানে ধরে গেছি দেখতে একদম দূরে বেরিয়েছি, বাইরে ফোন করছি মানুষের আঘাতের চিহ্ন কিছু দেখছেন? না না, আমি কিছু তাহলে ছেলে মেয়ে কয়জন? 3 ছেলে 3 মেয়ে, এক ছেলে মারা গেছে। কেন লোকে থাকে? একা থাকে। নাম কি? লক্ষ্মী সূত্রধর, আরে লক্ষ্মী কর্মকার। Upon receiving the information, the local police rushed to the spot to secure the scene. The forensic science laboratory team has collected samples and evidence from the room where the body was found. A police sniffer dog was deployed to track any potential movement of outsiders around the premises. আমাদের থানাতে আজকে সকাল 9:30টার সময় একটা খবর আসে যে ক্যাম্পের বাজারস্থিত নন্দী টিল্লাতে একটা ঘরের মধ্যে একজন বৃদ্ধ লোক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। পরবর্তী সময়ে আমরা ঘটনাস্থলে আসি এবং ফরেন্সিক টিম এবং ডগ স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়, তারাও আসে। এসে আমরা এখানে দেখি এবং ফরেন্সিক টিমও এগুলি অ্যানালাইসিস করেছে। আর আমরা এখন যে মৃতদেহ পোস্টমর্টম এক্সামিনেশনের জন্য জিবি মর্গে পাঠানো হয়েছে মৃত্যুর কারণ নির্ধারণের জন্য, এবং ইনভেস্টিগেশন চলছে। ইনভেস্টিগেশনে জানা যাবে। আঘাতের চিহ্ন বা কিছু জিনিসপত্র আমরা ফরেন্সিক টিম দ্বারা আমরা করেছি, এক্সামিনেশন করেছি এবং জিবি হসপিটাল মর্গে পোস্টমর্টমের জন্য পাঠানো হয়েছে। পোস্টমর্টমের পরবর্তী সময়ে জানা যাবে। আঘাতের চিহ্ন অ্যাকচুয়ালি এরকম কিছু তো দেখা যায়নি, দেখা গেছে পাশে একটা ছিল, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা তো পাঠাতে হবে ফরেন্সিক অ্যানালাইসিস ছাড়া তো কিছু জানা যাবে। The police have registered a case and sent the body for a post-mortem examination to determine the exact cause of demise, whether it was due to natural causes, an accident or a foul play. Reporter Vipranav from Agartala, Chinikhwaram. Following reports of a sporadic post-poll violence across various parts of the state after the recent vote counting, the Tripura police have successfully brought the situation under control. State Director General of Police Anurag Dhankar confirmed on Sunday that several individuals involved in violence and unrest have been arrested and are facing legal action. Speaking to the media after inspecting the West Agartala police station on Sunday, the Director General of Police emphasized that the administration is maintaining a zero-tolerance policy towards political violence. The police administration has managed to bring the incidents of violence under control. Those who attempted to orchestrate violence are being identified. Police already arrested several suspects and strict legal proceedings are being initiated against them, DGP Dhankar stated. The DGP's visit to the West Agartala police station was part of a broader effort to review the security apparatus and boost the morale of the ground forces. का हमारा जो यहाँ पर विजिट है ये एक रूटीन विजिट है, जस्ट यहाँ का पीएस का जो फंक्शनिंग है उसको रिव्यू करने के लिए। जहाँ तक आपने वायलेंस के बारे में पूछा, परसों कुछ घटनाएं हुई थी, साथ ही साथ हमने एक्शन लिया है। हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट सभी वल्नरेबल प्लेसेस पर है।
सभी सीनियर ऑफिसर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कल कोई मेजर घटना का कोई रिपोर्ट नहीं हुई, आज भी कोई घटना का रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो बट जो भी केसेस हुए हैं परसों की घटनाओं पर, उसमें हम सख्त से सख्त कदम ले रहे हैं। जो मिसक्रिएंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके अगेंस्ट में हम इंश्योर करेंगे कि उनको जो है उनको उचित दंड मिले थ्रू कोर्ट्स, और उसके लिए हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करके उनकी चार्जशीट करेंगे और उनको जो है कोर्ट में भेजकर उनको जो भी सजा का प्रावधान है वो सजा दिलवाएंगे। अभी सिचुएशन पीसफुल है, नॉर्मल है। आज जैसे कि कल कहीं मीडिया में मैंने देखा, आज किसी पेपर में है कि मनुबनकुल मार्केट जो है वो क्लोज्ड है। मैंने फिर आज सुबह ही वहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बोला आप फोटो भेजिए, तो आप देखेंगे, अगर आपका कोई प्रतिनिधि वहाँ पे है तो वो देख सकते हैं कि मार्केट एकदम नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। वहाँ पर बहुत काफी भीड़ भी है ग्राहकों की और जो सेलर हैं उनकी भी, तो एकदम नॉर्मली फंक्शन हो रहा है। सर, आज 2-3 दिन से अरेस्ट करने के बाद वो लोग रास्ता रोक के रखा है खोए रोड पे, इसके बारे में नहीं, देखिएगा वो तो हम लोग जो है अपना कार्रवाई कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। The administration has urged the public to refrain the succumbing to rumors and has warned that anyone found inciting violence on social media or on the ground will be dealt with accordance of the law. Reporter Amir from Agartala, Chini Khurang. The post-election atmosphere in Telemura has taken a volatile turn following a series of targeted attacks allegedly carried out by unknown miscreants. The violence has left a trail of destruction, forcing several ruling party workers to flee their homes and seek refuge in a government guest house. The unrest centered around the 11 Maharani Telemura Assembly constituency, where the residence of Rashid Mia, the Khwai district president of the BJP Minority Morcha, was reportedly ransacked. A BJP party office in the same locality was also vandalized and damaged during the spree of violence. On Sunday, a high-level delegation including State Minister Tinku Roy and Vikas Debarma visited the affected areas to assess the damage. They were accompanied by BJP State General Secretary Bipin Debarma and 29 Krishnapur Mandal President Dhananjay Das. While interacting with the displaced supporters, Minister Tinku Roy offered a message of solidarity and condemned the culture of political violence. গোটা রাজ্যের সঙ্গে আমাদের কৃষ্ণপুর বিধানসভা তার কোনো ব্যতিক্রমী নয়। এখানেও ভাঙচুর হয়েছে, এখানেও মানুষের বাড়িঘর সহ পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। আমরা দেখুন গতকালকেও যেখানে যেখানে গিয়েছি, রামচন্দ্রঘাট, আসারামবাড়ি, তেলিয়ামুড়া, বিভিন্ন এলাকা কালকেও পরিদর্শনে গিয়েছেন, আজকেও এখানে এসেছে কৃষ্ণপুরে। তো কৃষ্ণপুর দেখুন, এটা ভারতীয় জনতা পার্টির শক্তি কেন্দ্র কার্যালয়। এই কার্যালয়টা ভাঙচুর করা হয়েছে, দরজা জানলা সহ বিভিন্ন যেগুলো আসবাবপত্র ছিল সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখুন, এটা কোনো রাজনীতি হতে পারে না, রাজনীতি হতে পারে। আমরা অনেকগুলো নির্বাচন জয়ী হয়েছি, 2018 সালে আমরাও জিতেছি, আমরা পঞ্চায়েত জিতেছি, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ আমরা জিতেছি, লোকসভাতে আমরা জিতেছি। তো এরকম অনেক নির্বাচন হয়, গোটা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও আমরা জয়ী হচ্ছি, অন্য জায়গায় জয়ী হচ্ছি। কিন্তু জয়ী হলে আমাদের অপোজিশনে যারা থাকবে তাদের অফিস জ্বালিয়ে দিতে হবে, এটা কোন রাজনীতি? দেখুন, এই যে অপসংস্কৃতি, এই যে রাজনীতিটা, এটা বন্ধ হওয়া চাই। গতকালকে মাননীয় পদ্মত কিশোর বাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে, ওনাকেও আমি রিকোয়েস্ট করেছি যে এগুলি যেন বন্ধ হয়। আমাদের বিভিন্ন সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে, এখানে আমরা দেখছি। তো যারা ভাঙচুর করার পরে বিভিন্ন ক্যাম্পে আছে, এগুলো খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হওয়া চাই। জনজাতিদের সবচেয়ে বড় উৎসব 21 তারিখে বিজু উৎসব, গড়িয়া পুজো আপনারা জানেন রয়েছে।
এই দিনগুলোতে যদি মানুষ ফিরে না বাড়িতে যেতে পারে সেটা কোনো শোভনীয় নয়। আমরা যারা রাজনীতি করি, দেখুন এই রাজনীতিতে হার জিত থাকবে, একটা দল ক্ষমতায় আসবে, একটা অপোজিশনে থাকবে, এটাই সাধারণ ভাবে নিয়মেই গণতন্ত্রের। কিন্তু এর মানে এই নয় সাধারণ মানুষগুলো তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হবে, তারা তাদের অনুষ্ঠান ফেস্টিভ্যালেও বাড়িতে যেতে পারবে না, এটা নিন্দনীয়। তো আমি আবারও বলবো যে সবাই যারা আছেন সকলকে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং সকলেই যেন বাড়িতে ফিরে যেতে পারেন। প্রশাসন কাজ করছে, প্রশাসনের সহযোগিতা করা। স্যার কোন কোন জায়গা পরিদর্শনে গেলেন? দেখুন আজকে তো আমরা কৃষ্ণপুরে আসছি, কৃষ্ণপুরে আপনি জানেন এখানে আছি আমরা আমাদের এই জায়গাটাতে, এবং কৃষ্ণপুর শক্তি কেন্দ্র অফিস এবং চম্পকনগরে আমরা সেখানে চাকমাঘাটে এবং তেলিয়ামুড়াতে অনেকগুলো জায়গাতে যাচ্ছি। গতকালকে অনেকগুলো জায়গায় যাওয়া হয়েছে, আজকে অনেকগুলো জায়গাতে যাবো। কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কতজন শরণার্থী রয়েছে? দেখুন এখানে 30-35 জন আছেন যারা এখানে গেস্ট হাউসে আছেন। তো আমরা আশা করছি আজকের মধ্যে প্রশাসন তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। The administration has assured that they are monitoring the situation closely and are working to facilitate the safe return of displaced families to their homes. Reporter Bihiranmoy from Telemura, Chinikhurang. Supporters and workers of the 16 Mandai Pulinpur constituency have come forward to vehemently deny allegation of violence made by BJP's Jirania candidate Abhijit Debarma. In a press conference held on Sunday, the promoter activists presented a counter-narrative accusing the BJP candidate of orchestrating a targeted attack on their supporters rather than being a victim of one. The controversy stems from a complaint filed by BJP candidate Abhijit Debarma, who alleged that on April 17, the day of the TTADC election results, winning the promoter candidate Jiten Debarma led a violent raid on his residence. The BJP candidate claimed his home was the target of both bombing and gunfire. During Sunday's press meet, the promoter local supporters exposed what they term as a fabricated story designed to malign the reputation of the newly elected MDC Jitendra Debarma. Tabo senior Mola Bagano, public school Gano, Kaisa got Nami Tangmani, Abo Zirania colony, Honor Zirania colony, BJP party in obviously the Romani Nogo, they got Nangmani Abo, Chili already Tabo Monday Pulimpuni, Jitan Romano Coxis Germany, Tuteli, Dom Tatal, Abo, was Hamanabo, Tabo is the Romani, just Hamani Abo. Was how a bin or Tangina, and the Burma Tabo Bortola Basa Hine, Ito Kidaka, Dagi, Tekalated Hanine, was how Tinta Hine, out to tell it at us, Tinta Somoyos, Siniang Mato, Ura Pai, Paine, Bo Iron, Olan Pudigero, Tang Buri, Paise, Bo Arisa Puntinta was shopping hours ago. Paine, Sumoza, and the Kaleko, Masalako, Sunabun, Boruimano, Bound South India, Simitani, Bong, attack Hine. Gange abo tuteli tatal bangnogo je tabo bumro khidari sata bum khidar ka bun samana abo tuteli tatal boje samani allegation mani to bangma sumu ju khaina bai malia sung khato simana su silai bo ko khabu enga bong chan chalai rong sago nakabo marble bai ko khabu bari bai ni chao o marble bai je ko khani chao marble boi noro thum sakano go bin video wa o marble bobu thumui tonka jodino bor marble kogmani higange uri jaksin khamu bor usnu gala khamas man gala khamu sabu thumui abo ngo ke thum saka donai kha marble inge boje saoji tan dawa ma thang ete khlai ri honi nai ji tan aro ni pai phai nai tu ko musoi sata rogo unkhana sata rogo bonogo phai mai tu koi mai sana ni hini nai bo saoi tabu bini basi tongo bo sai khana na abo tuteli bo tatalab samane bin basi kaham ka sai khana ob ki bin no ke basi no opposite ni asol bin basi bo sai khana ro bin khop tin kisi khane ni di ang opposite ni bin basi no ngai ji dan khana ang bai na sa ji te ni bi ro sawo ka kyang sung pai le an no mamu sung pai di sa le ang bin no mamu sung sung go je samme bong aro bo khana ang hundur kai bo sai si mai ji te no go se kaki ang komo sideng kisa deng di ang go ba gara bai malai ni ang mai kisa sai khana ni ne ang mo sideng deng ise bono mai khuri ro ji te no go se apro bin no ko pura paji pura tata kan go pang panung thuan ti katal milia bin ko
ओमफ्राय आरो जे साखा जे आबोखौ बेनो तापान नों सय अरन दं नाब्ला दिनो आं अरन दं आं 10-15 दिन सिगांनो बंगर मानसि हरबाय सालबाय अरन संग अरन जावो आंबो नगो सायसुं थांनाबा गायदि नों नगो सायसुं दिके अरन मानबुरक संदि अरन दंदि आंबो सायसुं पाइले नै ता बुजितेनि बिरक थावो गा आदिनबा आंसि बनो मसिजों देङै माइखुरिरो जे बंगर गथना खालायो गथना आं हमबुरक जों सायसि माया गुफुर टाइम लगं ना बगो टाइम रो आफुर साइटा रगं ना आफुर कदा अरन ख जितेन अरन जितेन बनो बनो आं बनो बनो आंसि मसिजों देङै दंगो ओंखाय मसिजों देङै माइखुरिरो बनो बुकुमान नायरबो दङ आदिनो आ जागाव थाङैनै आम हायिं लाइक बरक आयं थाङै पुइला बाक्सा दङ बरक उलो फाइनै र बरक कयेकटा गाड़ी दङ बरक किफिलि फाइबरो बरक आरन थिके मुसाइ फाइना निनै कयेकटा गाड़ी बरक दङ बरक फाइबरो गांगेनो बरक आरन थिके हादर खिजा जाखाबो सागान थिके. Protesters claim that there is no physical evidence to support the claim of a bomb or gunfire attack at the candidate's house. Contrary to the BJP's claim, the promoter supporters alleged that it was Abhijit Debarma and his associates who launched an unprovoked attack on the motor workers. Social media candidate news ceremony candidate BJP bini khukti baseng kabang mata tal kok khana dinara basawo sini sulo mandai puling puni candidate jiten bot hangai basanga basawi site attack khlai ro ni samani abu pura phajil abu haite phajil kok bong ni thane sajangnai tai kis giri khana bong kok phajil sawi barok tan bagi phajil sa male barok hari thangmani o hari man bagai barok kabang ma plan khaijak khaikya barok o got nang nani sekang bong ni nok kinartike radadas ni sini darobi boyang salbrum brum nog yang kola bagan bagaro phai sari kalai keke bong khakhoroksa wag rok phalo wag besarok phalo engko bono ete khlai den neke bong ro thajing khna kase 200-250 jon hai borok sekang baira na borok plan khai bong nog to nei phaija engko got na khai neke bono buna na kya tiabaro khorsa khorok nei siniman bisingo bo yokha bo tabo goro sopai dia bo miar ko sai khna ka singno ko ba ke bujang na nakya engko obni ya golo ke bo bujang na pai mani logi no srapsani ya golo ke no jeng thajing khna laika gari ro bo khok lai mani gari ro bo khok ro hoka dol ka bangma prothom lai engke khari yogoi phele kya je gari bo khok jang nai ro gobni ya golo jonna jiri khok lai kya ko lai kya paran bo ro bo thang lai kya ko serai ro baro thangi na boro bini mokolok roboni thaikia mokolok patai mokolok nangka belai si engkong lai kamu engko ora sapiu ka botamo bum satar khanai je allegation mani bum ta abo kisane o engko hajagi ro baji songmani yable bo perkha sabin pakya bum kaisa kalai ke bo bong ni nok rok bahing kamu pia bong nok mung sangya kisa misa glass rok abo phatika kisa misa hadolo khitar jumka pia bo khorok sa kono sini yang ni borok thangai ba tipramo thani thangai khorok sa kono bo khlaimen krei ton bang hingga thaching seng khanaka bini bising tin seng khanaka bo sakatama ani borok rong na ang sari khari thamgoi tongo tang lai thong tawala lai thumne botam na sana nai chafaro nichoy binoro je nogo borok tongnai rok bo je tubui tongmani o borok rok no hoyto bini jangla borok sakiting sang nong ko lai ngkoi phunuka sengno phunuka na midian buskang no Marble log rungjak no busang Marble le boron le borung khaba kogoi siro hor ka marble o marble bae butu saka tongnai ba borong no marble kogo iko duku majak proof se tongaro marble kongman nari pathor bai kongmani iko boro ba i drop i thangnai di bong no go i kabang ma rungjak tongo saka rogo jeng mia video clip nuka i kabang ma rungjak tongo o i drop no boro rungui phonu gai yango dusarop khairu ko obakhe belai khno hajil ko belai khna tatal borok tai kunu kok saknai kri tatal sara bong thani mungsa kok kri silai kok uni sau boroni silai borok kokha otra leka gana o borok bong matongo bini no gana bini bata song matongo khorko ben silai ni khorang bo khana na kri bumni khorang bo khana na kri bokha bor nas ta ta kok sakama bor silai nangkha silai guli kogoi stang thake borok khorse nangkhamu buko bor nangkha maniya nangkhamu bor nangkha walon nangkhamu phunuk di pia borok hajil kok sanani sara bong tai kunu kok kri bum koka hno silai koka hno
Serairok no oro serairok tangi si marble nangpo. Serairok hasala tong tutai borok nasi khorta tam hoi soing lai kana ibong nareng ke ba agu meya tam bage agu meya ke biar botol khitar biar botol boron phake basa ke bangma niche borok plan khai serang bairan bong nago biar botol dai tawsa nubu nung lai kana nung lai jak phek lai jang lai kana ko ba hake borok attack khaiye borok na attack khaya borok na shil sai roje solo mandai purin purni candidate paimani bagai bo keplaing man bagai bo attack khai de kani sau din basin khukun khana khana bo je time samani or time bo or se mai sai tong khu mai si sari tong khu bini nok ni borok sai khana re khana ble bo bahake hajil kok saya sa bong ne tai kuno pai kere jeng nugui phai tong borok hajil kok sal burum burum phai tong borok jaga jaga thangi attack khaimani jeng bason rogom nuk tong pura bongli je minister rok sodo nai ne di thanaya jeng nuka sini minister Because Debroma, Polti Tok Kukti Kugnani, Aboni, Gogler Bumping Tokaba, Polti Tok Kukti Kugnani, Tini, Di Pramota, Gfly Umpaya Hake, Domuna BJP or Pake, or BJP Rock, Tini Korokran in Okopana Borok Etek Haya Tongalakamo. Boiler Kukti Kugnai, Tini Saitonga Borok Kugi Chipkamo, Tini Di Pramota Rock, Obahikani Tanya, Obahik Kaboklaya, Tini Borok Saksagma, but there are always Saksagma, Borok Saksagma. Beri mani sing nubu. Tahun bagi kalau orang sing tatal kebang manuka bum kita roni saman bobo tatal. Ini silai kok man bobo tatal. Oke, borok tatal kok sawina abah ke lusarup kayai. Borok je purpano je di pramatani thansa buma garani thansa na borok hamia khalainya ni bagai borok sai tu itu. Borok thana obonu. Tai kuno kok keribong ni. Asuna hambai. Oke, abo tatal kok belai kena fajil sing bini basini kugono kenaka. Bini no porong kukuno kenaka bo tatal saratai kuno kokri aboni je bo sil samani o kok no bo immediately rosana nangnai je sini candidate Solomandai Pulingponi je kono thangi attack khayni samani bo kok no marosanai. The local leadership claimed that more than 6 individuals supporting the promoter sustained injuries during the clashes and are currently receiving medical attention. Dong pula kya, keba, ayang gonga das tiga singguru kisah baik berheli kali kya, jawab pura yang kolban pasti para pasti sempanya naik mata, gom zara sembata selas maya ko, usku di bay. Kalau pasal tu nor. Singguru ko tonga pasal aja, sogi kya, cinta aja. Oke, sing depura aro, pai jam matron se, pula kya tu ko nak, botol lagi termani. Oke, porque honi pari bay nuk playa, oke mokolo untuk gulari beko, pathor senang tu, pathor bay. Apa baik? Nggak kajar awal lama wadah nak kebong. Lama wadah, bong naukan lama wadah, parah hanya naik mata. Berapa besar bang? Apro honi pari baki sepan nuklia, golo light tempur ke horot ese tempur ke, sisa kata, apro ke koyakjan nuk kata, talam hekkan ati ke kogitung. Kalau besar untuk kemana nak? Sungto cat pasu namu tuan, dukumang. Lantai kan tempur orang nanti kapur asu dukumal lihat. Nak mukul kanan nanda. Gulari baca kau kan nak kita. Gulari baca kau kita relasi spirit nanya. Ni nama mukul kan nak gulari guli dan nak kita. Pathor baca kau. Pathor nak kita nak. Ani ni dia yak mutam nak. Ani ya, pun nama ni siapa? Botol itu siapa? Rasa kan. Jika apa doktor pengumuman itu kita sili nang ni siapa? Kan sili waspa ada saya kau ni tobo kasih itu. Jika The speakers at the press meet led by local organizers asserted that the cases filed against the workers are based on false accusation and political vendetta. Report by Malin from Mandai, Chinikhorang. Following the recent TTADC election and the subsequent reports of post-poll unrest, the Tripura Brothers BJP held a high-level press conference on Sunday to address the state's current political climate and the party's future course of action. The press conference featured a significant presence of both national and state-level leadership, signaling the party's serious stance on recent developments. Key attendees included Lata Usandi, BJP National Vice President and TTADC election in charge, Rajiv Bhattacharjee, BJP State President, Kalyani Shaharoy, Government Chief Whip and MLA Antaradev Sarkar.
देखिए, इस बात को अगर हम कहते हैं डिलिमिटेशन की बात हो या अन्य हो, विपक्ष कभी चाहता ही नहीं है कि 33% महिलाएं वहां पे पहुंचे और अपनी बातों को मुखरता के साथ कहें। जो 2 दिन की चर्चाएं थी उनमें सारी बातें हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ उनके समक्ष रखा और एक विषय पे तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं अमिटमेंट के साथ वापस आ सकता हूं। ये अध्यक्ष जी से भी उन्होंने इस बात को कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल जो आना है, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस लगातार ये सोच रही थी कि इसका श्रेय हम ले जाएंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार में ये बिल आ रहा है तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये श्रेय 100% वो ले जाएंगे। तो यहाँ श्रेय की बात नहीं थी, यहाँ पे ये था कि आधी आबादी की भावनाओं पे काम करने की बात थी। तो ये जिस तरीके से मैंने कहा कि परंतु किंतु लगाकर जो है इस बिल को रोकने का काम किया है और ये कांग्रेस ने किया है। 2023 को तो बिल ऑलरेडी पास हो चुका है 2023 अगेन रिक्वायर्ड टू बी पास, देयर वाज सम अमेंडमेंट। देखिए, 2023 में सबने इस विधेयक को पास किया, लेकिन 2023 में जो बातचीत हुई और जनगणना का मामला आया, परिसीमन का मामला आया, अगर हम उस आधार पे करते तो 2029 के जो इलेक्शन है उसमें हम 100% महिलाओं को इसका लाभ नहीं दे पाते। इसलिए निश्चित तौर पे जल्द से जल्द उनको ये बेनिफिट दिलाया जाए, इसलिए बिल लाया गया और इसको विधेयक, संशोधित विधेयक लाया गया और इसको लोकसभा में रखा गया। देखिए, त्रिपुरा में आपको जो अभी सवाल पूछा गया है, वायलेंस की बात आप करेंगे तो ये चुनाव की बात, रिजल्ट की बात, कुछ जगहों में हमारा कार्यकर्ता को मारा है, कुछ कैंडिडेट को भी मारा है, कुछ घर पर ही जलाया गया है। इसके बारे में हमारा पूरा टीम चारों ओर से हमारा मिनिस्टर जो है, इन लोग सब जगहों में गया है, विजिट किया है, तो इसका जानकारी हम लोग ले रहे हैं। और आप जानते हैं मैं भी स्टेशन में नहीं था, मैं दिल्ली में पार्लियामेंट में था, तो मैं आज भी उन लोगों को बुला रहा हूं और बातचीत करूंगा और डीजी से भी बात करूंगा कि जिन लोग बाहर से आया है लोगों को सुरक्षा देके घर में भेजे, उनकी व्यवस्था करें। तो मैं इस बारे में जानकारी लेके आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूं, जो चुनाव हो गया, जीत गया, ठीक है, सरकार जो बनेगा, लेकिन ये जो परिणाम की बात जो हो रहा है, ये तो ठीक थे। ये हमने देखा था ना, वो कम्युनिस्ट 25 साल सीपीएम का राज था, सीपीएम का राज में ये दृश्य हम लोग को देखने को मिलता। और सेम B2 अभी ये परिणाम की बात, एबीसी चुनाव के बाद ये देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो ये ठीक नहीं है। और किसको मार रहा है? थानसा को मार रहा है, तिप्रासा को मार रहा है। ये क्या है? हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, हम बात कर रहे हैं एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा का बात कर रहे हैं, और त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा आगे बढ़ेगा। तो ये संतरास करके, ये खून खराबी करके, किसी का घर जला के ये डेवलपमेंट कैसे होगा? पहले तय करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट होगा या डेवलपमेंट इशू में लड़ेंगे हम लोग ना, ये हम लोग पार्टी जो हम लोग संतरास की बात करते हैं वहां पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो एक डेमोक्रेसी होता है, और डेमोक्रेसी की बात जो करते हैं घर में बैठ के, ये त्रिपुरा को एक एग्जाम्पल है। ये चुनाव में डेमोक्रेसी की बात जो खिलाफ जो बात करते हैं, त्रिपुरा एग्जाम्पल है। हम सरकार में है लेकिन हमारा नहीं हुआ, कुछ खामी नहीं हुआ,
रह गया होगा। Reported by Amit from Magatala, Chinikhorang. Life in the Khoi subdivision was thrown into complete disarray on Sunday as locals staged a massive road blockade for over 8 hours. The protest sparked by police detention following the TTADC election turned the area into a virtual battlefield before finally being lifted at 6 p.m. The unrest began around 10 a.m. today when hundreds of local residents blocked two major national highways passing through the Khoi subdivision. The protesters claimed that the individuals detained by the police are completely innocent and demanded that their immediate and unconditional release. The roadblock in Khoi, Belfang and Behlabari was lifted at 6 p.m. evening as of today, considering the festive season of Gauriya Puja and other religious activities in coming days. Listen to what the newly elected MDC James De Palma said. Sini press media sokrom like hambai maro norok ni bising te sing sini je kok sajak nai awai mu klaimaman bagai no tini sing morning 10 am ni simi Belfang ni je o jaga barricade points sini 12 Ramchandra constituency ni ngai nai kaisa route blockade khlaijak route blockade klaimani karon opono mia horo je tongkasang tongui tongnai sini party ni active korupsa warriors borong benang Khani Ranjan Dev Burma bono without any warrant, without any evidence bono romui custody hotlang lakha boni bagino sentini route blockade mang khaika sudo omsuk simia o 12 Ramchandra Ghat constituency no karibo halahali Asrambari constituency obo Sanjeev Dev Burma mungisini borom genang no boro grabter khlaika tini je BJP tongkasang tongui tongnai lukurok no haino ereng without any evidence, without any warrant je romui tongmarok no sung sajak yangai condemn khlai ninda khlai tini sungo jaga route blockade khlaika tai police proshashan ni je top level sok sung kok salaika je aino khlaijak nai tongmani sungabo joton khlaika abo matter court haisi sung jehitu Gauriya bo ngjak no boni bagi sung duidin gap ruinai taisa haino hai sini je khlaijaknai je sung kok tisajaknai obono taisa sung tisafinai borok boto sungna assurance rui tong police proshashan ni hoite je borok sungbe cooperate khaino samung khlainai hinai sung obono koinani musung je BJP sarkar no state government no tongnai rokno police proshashan yagoti tongnai rokno oba haike ereng tongkusang tongui tongnai lukurokno hotasata khaidi oba haike ereng tarom di haisi engkai je tongkusang tongui tongnai lukurok baidyo ongnai oboni setebo birhotom andolono nongkhornani buskani salo haisi tini sung sudu matro demonstration haike route blockade khaikya morning 10 ni simi sung 6 pm jora sinobo tongnai judi koyekdini bisingo sini borong benang Khani Ranjan Dev Burma no yakariya khai tai borong benang sini Sanjeev Dev Burma no yakariya khai I think buskani salo government of Tripura je chalogui tongnai BJP sarkar borok krak jawab jantani bisingtei mannai haisi tai oboni dai totally responsibility borok ni thani no thangnai karon borok ni yago se police proshashan everything police proshashan no proyog khaiye use khaiye tini jebabe lukurokno torture khai tongo abo unacceptable haisi aboni bagi sung borok na appeal khainani musungo sungbo peace nayo tong thoksa thok boyar nayo hamjak laimung bai sung obono ma tongnai haisi judi obo haing khangkai buskangni salo tai bungna haisi tini ani gana o tongui tongo sini honorable MLA sir Ranjit Dev Burma sini honorable EM sini sir Suhel Dev Burma tai sini borom gana sini Khani Ranjan Dev Burma ni wife tai bini sajak borok ni mokolobo nor nugui mankhana muktui borok bokhana haino a jagao je jagao botongo a jaga thangi nainai tai joto kisu sung je khlainai tong khlaijaknai tongmani sini party ni torof theke sung khlainai haisi road block kaisa isunoti road block tongmani abo to harikingka soita samtingka abo rasta road block tongmani abo khulogoi dijaka abo all types of vehicle gari kotor chikon jetu flow climbing abo kuno issue kore kuno kirna kore samtingno road khulogoi dijaka issue tongmani abo court ni tini jetu Sunday kaisa technical issue tongmani abo
order खालामो next day to borok no janok rakha borok kaboni bagui product finding tini bagui abudoto borok yasagui nakha abo future borok tam khani abo borok siddhanto mane tini bagui tini sib jara jotono clear borok tini bagui khulogui rijaka ni saklai jaka. Reported by Biplav from Kuwait, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই। Namaskar, I'm doing so now. We are going to start the Bengali New Year, and we are going to add few new traditional creative cuisines for our buffet. গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড়, আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড, আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day.
post-poll tension have hit a boiling point in the Khawai subdivision. While the police claim to be cracking down on violence, tea promoter leaders have taken to the highways alleging unethical arrests of their workers. Thousands of commuters remain stranded as the administrative deadlock continues. High-profile blockades at Galphong and Behalabari. A sense of shock and mystery has gripped the Nanditila area of Kemper Bazar following the recovery of the body of an 80-year-old woman from her residence. The deceased has been identified as Lakshmi Karmakar. Following reports of a sporadic post-poll violence across various parts of the state after the recent vote counting, the Tripura police have successfully brought the situation under control. State Director General of Police Anurag Dhankar confirmed on Sunday that several individuals involved in violence and unrest have been arrested and are facing legal action. The post-election atmosphere in Telemura has taken a volatile turn following a series of targeted attacks allegedly carried out by unknown miscreants. The violence has left a trail of destruction, forcing several ruling party workers to flee their homes and seek refuge in a government guest house. Supporters and workers of the 16 Mandai Pulinpur constituency have come forward to vehemently deny allegation of violence made by BJP's Jirania candidate Abhijit Debarma. In a press conference held on Sunday, the promoter activists presented a counter-narrative accusing the BJP candidate of orchestrating a targeted attack on their supporters rather than being a victim of one. Following the recent TTADC election and the subsequent reports of post-poll unrest, the Tripura Pradesh BJP held a high-level press conference on Sunday to address the state's current political climate and the party's future course of action. Life in the Khawai subdivision was thrown into complete disarray on Sunday as locals staked a massive road blockade for over 8 hours. The protest sparked by police detention following the TTADC election turned the area into a virtual battlefield before finally being lifted at 6 p.m. Bringing to you the news of the day. Following a historic performance in the 2026 TTADC elections, where tea promoters secured a landslide victory by winning 24 out of 28 seats, the party supporters hit the streets in a grand celebration for their dominance over the opposition. On Sunday, April 19, a massive victory rally was organized across the Sangkumabari VC areas to celebrate the success of Suras Debarma, the winning candidate for the Takrajala Jampujala constituency. The celebrations kick off from the Kumpuiling School ground, waving through the Sambar Bazar market and several other key locations in the Jampujala. Hundreds of enthusiastic supporters joined the march, transforming the streets into a vibrant display of party's triumph. Supporters were seen dancing and smeared in colors as they cheered for their newly elected representative. The rally saw a huge turnout from the local residents, reflecting the sweeping mandate Tripura Motha received in this election.
Reported by Raju Jamatia from Jampur Jala, Chinikhorang. Agartala Press Club conducted its annual general meeting on Sunday, bringing together a large gathering of both veteran and young journalists. The meeting was presided over by Club President Pranab Sarkar, with Secretary Ramakanta Dey, Assistant Secretary Abhishek Dey, Executive Member Ranjit Debarma and other senior members in attendance. The Secretary presented the annual editorial report, followed by Treasurer's detailed statement of income and expenditure for the past year. President Pranab Sarkar highlighted that the Press Club has provided financial aid up to 2 lakh to the journalists suffering from serious illness. He also noted that the successful implementation of subsidized meals at the Press Club canteen to benefit its members. Several members participated in an open discussion regarding the editorial report and the future welfare of the journalist community in the state. সাধারণ সভা আজকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে অনেক প্রবীণ সাংবাদিকরাও ছিলেন, নবীনরাও ছিলেন। এটা গত এক বছরে আমাদের কার্যকলাপ পর্যালোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যখন আমি দায়িত্ব নিয়েছি তখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিল্ডিং আমরা এখন 4 তলা করেছি। এর আগেরবার পুরোটা এসি করেছি। এবার আমরা লিফট বসিয়েছি। লিফটের কাজ আমরা প্রায় শেষের পথে, আগামী 1 মাসের মধ্যে লিফট শুরু হবে। অনেক প্রবীণ সাংবাদিক আছে যারা উপরে উঠতে পারেন না, 4 তলা উঠতে পারেন না, তাদের জন্য এই লিফটের অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা করেছি। পাশাপাশি যারা সাংবাদিক কল্যাণ তহবিলে আমরা এখন থেকে যারা সদস্য হবেন পুরো টাকা ক্লাব বিয়ার করবে। আরো একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে যত সাংবাদিক অসুস্থ হয়েছেন আমরা প্রায় এখন পর্যন্ত প্রায় 1.5-2 লক্ষ টাকার মতন ওদের পরিবারকে আমরা সহায়তা করেছি। আমরা আপনারা জানেন যে আমরা ক্যান্টিনে সাবসিডি রেটে সবাইকে আমরা খাওয়াচ্ছি সাংবাদিকদের। আমরা অনেকগুলো কাজ আমরা এই টেনিউরে করেছি এবং আরো কিছু পরিকল্পনা আমাদের আছে, নিয়মিত স্বাস্থ্য চেকআপ সবগুলো আছে। তো এগুলো আমরা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে এগুলো আমরা করে চলছি। Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. To commemorate the birthday of Sri Ravi Shankar on May 13, the Art of Living organized a sit and drop competition at the NSRCC Hall in Agartala today. Approximately 180 students took part in the event. The competition was divided into 3 age-based categories, allowing children of various levels to showcase their creativity. The event was held as part of the celebration honoring the spiritual leader and founder of the organization, focusing on fostering artistic expression among the youth. আমি আমাদের আজকে শ্রী শ্রী রবিশঙ্করজির 70তম জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা একটা বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। তো এখানে আমাদের প্যারেন্টসদের মানে বাচ্চাদের প্রচুর সাড়া পাচ্ছি। মোটামুটি প্রায় 180 জন বাচ্চা এখানে জয়েন করেছে। ওরা ওপরে ছবি আঁকছে। 3টা গ্রুপে আমরা দিয়েছি, 6 থেকে 8 বছর, 8 থেকে 13 বছর, 13 বছর থেকে 16 বছর পর্যন্ত। বিভিন্ন টপিকস আছে, ওরা খুব এনজয় করে ছবি করছে।
আমরা নিচে প্যারেন্টসদেরকে আমরা এখানে একটু রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা করে ওদেরকে একটু রেস্ট করাচ্ছি। অনেকেই জানে না হোয়াট ইজ আর্ট অফ লিভিং। তো আর্ট অফ লিভিং কি, আর্ট অফ লিভিং এর কাজ কি, কেন আমরা এই সামাজিক সংস্থাটা দিয়ে কাজ করছি, এটা আমাদের ওদের প্রত্যেককে জানানো আমাদের ডিউটি দরকার। আজকালকার দিনে বাচ্চাদের অনেক রকম প্রবলেম হচ্ছে, গার্জিয়ানরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে একদম পাগল একদম। ওরা মোবাইল এডিক্টেড, ওরা পড়াশোনায় মন নেই, ওরা খুব অ্যাংজাইটি ফিল করে, এক্সাম ফিয়ার আছে ওদের, সবকিছু। তো প্যারেন্টসরা শুধু টিচারের বাড়ি দৌড়ায়, টিচারের বাড়ি দৌড়ানোটা মেইন কাজ নয়, ওদের মনটাকে শান্ত করতে হবে, ঠান্ডা করতে হবে। তো এইটাই আমাদের লক্ষ্য। তো এই জন্য আমরা আজকে এই সিট এন্ড ড্রটা করেছি, যাতে প্যারেন্টসদের সঙ্গে আমরা একটু কানেক্টিং হতে পারি যে আর্ট অফ লিভিং কি করছে, এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তো আমরা প্রচন্ড সাড়া পাচ্ছি, আরো প্যারেন্টসরা যোগাযোগ করছেন আমাদের সঙ্গে যে বাচ্চাদের কি করে একটু ভালো হয়। তো আমাদের কাছে খুব ভালো একটা বাচ্চাদের স্পোর্টস আছে যেটা বলে ইনটিউশন, মানে সিক্স সেন্সটা বাচ্চাদের অসম্ভব ভালো কাজ করে। ওরা ইন ফিউচারে ওদের মানে ভবিষ্যৎটা ওরাই বলে দেবে। Report the Viprana from Agartala, Chinikoran. The Forum for Life members of the Tripura Football Association held its annual general meeting today at the private hotel of Jagannath Bari Road, Agartala. The forum, composed of life members of the TFA, focused on strengthening the administrative and developmental aspects of football within the state. Actually, আমরা Forum for Life members of Tripura Football Association, আমরা সকলে কিন্তু ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন যে মাদার কনসার্ন আছে বা মাদার অ্যাসোসিয়েশন আছে তার সদস্য। আমরা এখানে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে তার বিভিন্ন রকম খেলাধুলা বা মাঠে বা যে কোনো কাজে আমরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে সাহায্য করার জন্য আমরা নিজের একটা ফোরাম হিসাবে একটা সংস্থা আমরা করেছি এবং আমাদের আত্মপ্রকাশ হয়েছে। এই ফোরামের মাধ্যমে আমরা টিএফএ কে বিভিন্ন রকম ভাবে সাহায্য করে থাকি আমরা, এবং মাঠে যত রকম খেলা হয়, এ ডিভিশন, বি ডিভিশন, সি ডিভিশন এবং কাজল সিটি থেকে আরম্ভ করে যা খেলা হয় সবগুলিতে আমরা পার্টিসিপেট করি এবং সাহায্য করে থাকি। এবং মেমেন্টো, প্রাইজ মানি বা দুস্থদের মধ্যে কোনো রকম সাহায্য বা কেউ বাইরে খেলতে গেলে হয়তো তার আসা যাওয়ার পক্ষে অসুবিধা, তার কাছে আমরা কিছু আর্থিকভাবে সাহায্য করে থাকি। Reporter Viprana from Agartala, Chinikoran. On Sunday, Saju Wahid AIS, State Director of the National Health Mission, visited Kaleshwar in Unukoti district to assess the measles and rubella situation. Following reports of infection, the health department has stepped up surveillance, particularly due to the district proximity to the Bangladesh border. The director held a meeting at the Circuit House with District Magistrate Dr. Tamal Majumdar, the CMO and other senior health officials to analyze infection trends and vaccination data. He visited the Irani Primary Health Center and Unukoti District Hospital to interact with ground-level health workers and medical officers regarding vaccine hesitancy and grassroots challenges. हमारा जो मीसल्स रूबेला जो केस है, हमारा जो नियर बाई कंट्री बांग्लादेश में तो बहुत सारा केसेस आ रहा हूँ, तो इसके लिए तो हमारा यहाँ पे और पूरा स्टेट में सब जगह पे हमारा थोड़ा सा वो एक्टिव रहने के लिए और सारा सभी सीएमओज और एमएस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ हमने मीटिंग किया था, इंस्ट्रक्शन भी दिए थे। तो इसके एज ए पार्ट ऑफ इट उसके बाद में हमने सारा डिस्ट्रिक्ट का परिदर्शन कर रहा हूँ, इसका जो प्रिपरेशन कैसा है, अगर कुछ सिचुएशन आ गया तो क्या होगा। इसमें मेन एक चीज है हमारा जो वैक्सीनेशन जो है, एमआर वैक्सीनेशन जो है, बहुत सारे लोगों का ड्रॉप आउट है, ज्यादा नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो 400 लोगों के आसपास 400 बच्चों का तो ड्रॉप आउट है। इनका नेक्स्ट 1 वीक के अंदर स्पेशल ड्राइव करके सबको कन्वर्ट के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। तो मैं सभी नागरिक को अनुरोध करता हूँ, अपने जो बच्चा 9 মাসের যে বাচ্চা আছে তারা যে এমআর ভ্যাকসিনেশন যদি না হয় তারাকে তাড়াতাড়ি আমাদের যে নিয়ার বাই হেলথ ইনস্টিটিউশনে নিয়ে আসুন, ওই যে MR1। আর তারপরে যে 16 মাসের যে বাচ্চা আছে তারা যে MR2 না হয় তো আপনি নিজের এটা বাচ্চাকে নিয়ে আসুন। আর যদি আপনার যে বিমারি থাকে আর বিমারির সঙ্গে সঙ্গে যে স্কিনের র্যাশেস থাকে, এরকম যদি সিমটমস থাকে নিয়ার বাই হেলথ ইনস্টিটিউশনে আসুন। যদি আপনার যে এমআর পজিটিভ হয় তো আপনি আইসোলেশনে থাকুন,
এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট থাকে যে 5 মাসের নিচে যে বাচ্চারা আছে না গর্ভবতী মা আছে তারাকে তো আইসোলেশনে রাখতে হবে যদি আপনার বাড়িতে এরকম একটা এমআর কেস আসে। তো এই সবগুলো এটা রিভিউ করার জন্য আমি আসছি আজকে উনকোটিতে, और सबগুলো আমি ঠিকঠাক চলছে। और আগামী এক সপ্তাহ এখনো চলছে, আগামী এই সপ্তাহে এটা স্পেশাল ড্রাইভ করে সবে যে বাচ্চা আছে সবে যে ভ্যাকসিনেশন ছুটে গেছে তারাকে একটু এটা ভ্যাকসিনেশন দিব। স্যার, বাংলাদেশে বর্তমানে যে পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় শোনা যাচ্ছে, প্রতিদিন হামে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে, শিশুদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্করাও মারা যাচ্ছে। বাংলাদেশে পার্শ্ববর্তী আমাদের ইরানি পিএসসি এবং মুরিবাড়ি পিএসসিতে আক্রান্ত বেশি হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে কি স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে কি কোনো ধরনের আগাম প্রস্তুতি নেওয়া কি ছিল না? মানে 1-2 সপ্তাহ আগে আমাদের কেসটা বসছিল, তখন আমাদের এটা হসপিটাল স্বাস্থ্য মিশন থেকে আর তারপরে আমাদের যে স্টেট মিশন থেকে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এখানে একটা টিম এসেছিল, এটা কন্ট্রোল করে দিয়েছি। আর এখন যে পরিস্থিতি আছে আমাদের এখনো কোনো পরেশান করলে কোনো কেউ স্থিতি নাই, এখন তো আন্ডার কন্ট্রোলে আছে। আর বাকিগুলো আমাদের এটা কন্ট্রোলে থাকে। আর বাকি আমাদের যে স্বাস্থ্যকর্মীরা আছে একদম অ্যাক্টিভ থাকে। আমাদের র্যাপিড অ্যাকশন টিম আছে, আমাদের যে डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर আছে, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर আছে, और डीएम साहब तो बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। और जो हमारे जो सीएमओ साहब भी बहुत एक्टिव है। अभी हमारा सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही है, तो सिटीजन हमको सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन नियर बाई कंट्री का जो कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसलिए तो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। আমাদের এই ঊনকোটি জেলায় কি শিশুদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্করাও কি আক্রান্ত আছেন বা হচ্ছেন কি এরকম কোনো? पहले कुछ पॉजिटिव केसेस आए थे, सबको अंडर कंट्रोल में दिया था। अराउंड 5 केसेस हमारा पॉजिटिव मिला था, तो सबको हमारा ट्रीटमेंट हो गया, अभी तो कोई केसेस नहीं है। और मैंने आज इरानी पीएचसी में भी किया था, वहाँ पे भी कल एक पॉजिटिव केस आए थे। और पॉजिटिव केस अभी जो है ये पॉजिटिव नहीं है, जिसका भी फीवर है, जिसका भी रैशेस है, उसको हमने सेम ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। इसका ट्रीटमेंट का एक ही है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देना। हमने अभी टेस्टिंग में ये डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जिसका भी फीवर है और जिसका भी छोटा सा रैशेस है उसको हमने यही प्रोटोकॉल में ट्रीट करना है। 5 पॉजिटिव केसेस था, उसका ट्रीट हुआ, उसका अभी कोई इशू नहीं। और जो भी हमारा केस फीवर केसेस था सारे का ट्रीटमेंट हुआ। Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। কে বলে বিশুদ্ধ ঘি, বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়।